শ্ରୀ जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। किसी लोक कहले आम हूँ द्वादश गोपाल आउ कई कहले आम हूँ स्वयं अनंत आउ कई लोक कहले ना ना आम अनंत नुह ना तुम कौन ना आम स्वयं रामदास। किसी लोक भी छा छा कहले आम अच्युत मैं निजक निजे कहली सब आया चिंता करूँ कई द्वादश गोपाल कई अच्युत कई रामदास आउ कह कारण कौन जे आम भगवान हो गले महापुरुष है आम लोक पाद धूली नहीं पाइबे एवं किसी माल मिल माने टंका आम ना बढ़ आज्ञा ये जो कथा अति कदर्य कथा आज्ञा मुझे घोर निंदा कहीं ना आम कहीं अच्युत हो पारिबानी कि आम कहीं रामदास हो पारिबानी कि अनंत हो पारिबानी आम जो चलुचे आम छाई पड़ुनी जो लोक कहूँ मु अच्युत जो लोक कहूँ मु अनंत आपन ताकू छिड़ा करदे सूर्य उदय समय ता छाई जाई न पड़ो आम जाना से तुम तो छाई पड़ुच तुम झाड़ा जाऊच तुम तो परिश्रा कर तुम तो खाऊच तुम तो पीऊच तुम कौटी अच्युत तुम कौटी अनंत तुम कौटी बलवंत जलसवंत रामदास। एणु किसी लोक महापुरुष कहते कहे राम रे मोर नाम नहीं किछि धन रोजगार पाई से तो धन रोजगार पाई बहु बहु दूर पुणी जीवे सही धाई राम ए बहुत दूर पड़े पाखे तो कहे गाँ कनी आसिक ना कि ना दूर पड़े कई चिन्ह थे आम हूँ अच्युत आम रामदास है आम चिन्ह अच्छी किसी आज्ञा ना ता ना नहीं महापुरुष ना नहीं किसी लोक बिजनेस बेपार करिए बोली महापुरुष आगुरी कहते एमि चली जहा नहीं भारते ताहा नहीं मरते जहा नहीं भारते ये भारत भूखंड केवल भरत पाई भरत नाम अनुजाई भारत भरत पाई भरत नाम को नहीं भारत ये भारत मंडल मध्य आप देखु सब देवादेवी विद्यमान आप देखु ये जो पुरी धाम अच्छी जो पुरी धाम आम धाम जगत नाथ अनंत कोटि कैबल्यर ठाकुर आज विद्यमान होती पुरी रे 60 पौटी आज्ञा भोग हो 80 भरण चाउल 60 पौटी हिसाब कले 80 भरण चाउल भोग हो चिंता कर कुआर से जाऊँ से जो 80 भरण चाउल भोग हो जगन्नाथ महाप्रभु निकट में आघाड़ंग अर्थ भोजन ताकू केवल बासना भोगी से आम सब खाऊे मठ बाड़ी ये से महाप्रसाद पाचे गोटे प्रसाद रोषे हो महाप्रसाद हो निर्माल्य हो कैबल्य कहे एणु अनेक कथा गोटे रोषे 3-4 प्रकार ना आसी जाऊँगी कहीं तार महिमा हरि अनंत ता कथा एणु से हरि को आम ध्यान करवा आम निश्चित मुक्ति पाइबा आम क्यों से हरि कथा चिंता करूँ आम चिंता करुचे केमी को रोजगार हम एणु भारत मंडल में जितेबले कली शेष समय हम कली शेष समय अर्थ कली शेष समय कली समय कौन हम जितेबले आपणकर कृष्ण द्वापर जुगरे चिंता कले जे ये जुगटा को शेष करदेवी समस्त को 100 पुओ को माइले गोटे थिला प्रद्युम्न कहले रहीला उटा से पुन दुष्ट हम ताकू चक्र पठे मारिदे चक्र हाथ खसीगला देखनी वंश गुड़ा डाउका केमी गोटे पुओ ताकू मारिदे जदि ता वंश को से निपात कर पारछंती आमे किए की आमको दिने से अवस्था भोगिया पड़ो 12 हाथ खंडा आसब से अमुक जगह थुआई से बुलिक हाणे प्रभु मुझे अनंत मु जन्म होती कलकी यह सब आज्ञा भांडा भी मिछ कई कलकी एपन जन्म होना कि कई खंडा हाणी हाणबे आमे निजे 12 हाथ खंडा अर्थ 12 हाथ रे खंडा जमती से सोमनस पान कर जो कहीं चिन्ह पारे समस्त भितर हणा हाणीगले आमे आमरी आम भितर आप देखुना काली पन हाथ गोड़ को हाणी किए बाड़ी बाड़ी क्या मार्शल आप बेंगाल तेणु ये आमरी आमरी भितर आम बाड़ा बाड़ी मरवा 12 हाथ रे खंडा रही कली शेष कौन हम ना कली शेष महापुरुष कहले बाबूरे जी तो मरबे मरबे हणाणी आउ जे थे ना अचिन्हा रोग व्यापीब संसारे भल न होइब औषधाधीरे कर्मे धर्म हेब संकुचित भिक्षासी संख्या बढ़िब बहुत
ଓ ଦାତା ମାନେ ଦାତା ବୋଲାଇବେ ସଂସାରକୁ ତୃଣ ବ୍ରତ ମଣିବେ। କଣ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ? କହିଲେ କଳିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆଗତ ହବ ରାମରେ, ନା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଗୁରୁଦେବ? ନା ତୁ ଜାଣିବୁ ଯୋଉମାନେ ଦାତା ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ କି ମୁଠେ ଚାଉଳ ନ ଦେବେ, ସେଇମାନେ ଦାତା ବୋଲେଇବେ। ତେଣୁ ଅଦାତା ମାନେ ଦାତା ବୋଲେ ସଂସାରକୁ ତୃଣବର୍ତ୍ତ ମଳିବେ। କେମିତି ଦାତା ବୋଲେଇବେ? ନା ମୋର 4ଟା ପୁଅ, ମୁଁ ସୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟ ସୂତାକଳକୁ ପଠେଇଦେଲି, ଦାଦର ଘଟିବାକୁ ପଠେଇଦେଲି। ସିଏ ଯଦି 5,000 ଦେଲେ 20,000 ଦେଲେ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଲିନି। ମୋ ପାରେ 20,000 ମାସରେ ପହଞ୍ଚି ମୋର କଣ ହେଇଯାଉଛି କି? ଇଏ ଯୋଉ ଆତ୍ମଗର୍ବ, ଇଗୋ, ଯୋଉ ବଡ ବଡିମା, ସେଇଗୁଡା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ରୋଗ ଗ୍ରାସିବ। ରୋଗ କାହାକୁ ଆସିବ? ନା ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାଇତେ କହୁଛି, ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ମୋ ଶରୀରରେ ୟୁଜ୍ କରିନି, ବ୍ୟବହାର କରିନି। ଛୋଟବେଳେ କଣ କରିଥିବେ ବାପା ମା ମୁଁ ଜାଣିନି। କାହିଁକି? ନା ମୋ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାହିଁ, ମୋର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କିଛି ହଉନି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିନ୍ଦାସ ଚାଲୁଛି। ଥିଲେ ହଁ, ନଥିଲେ ବି ହଁ, ମୋତେ କାହିଁ ରୋଗ ହବ? ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ନା ପର ଚିନ୍ତା, ପର ଛିଦ୍ର, ପର କେମିତି, ପର କଣ କରୁଛି, ସିଏ କଣ କହିଲା, ଇଏ କଣ କହିଲା, ତାର କେମିତି ହେଲା, ଆର କଣ ହଉଛି, ଏମିତି ହେଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସଂଯମତା ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ସାଧନା କିଛି ନାହିଁ। ରୋଗ ଗ୍ରାସିଯିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ, ଅଚିହ୍ନା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଆଜି ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଡିସିନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟେନସନ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟେନସନ, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟେନସନ, ଗୋଟେ ଅଫିସର ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟେନସନ। କାହିଁ? ନା ଟେନସନ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି। ଛୋଟ ପିଲା କହୁଛି ମୁଁ ପାଠ କରୁନି, ସାରେ ମାରିବେ, ମୁଁ ଟେନସନ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି କାମକୁ, ଆସିଲେ ଖାଇବ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି, ମୁଁ ଟେନସନ। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କହୁଛି ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ପୁଅ ଆଣି ମାସକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମେଡିସିନ ଦଉଛି, ମୋ ବୋଉ ତା ପାଇଁ ଖେଟେ ଖେଟେ ହଉଛି, ମୁଁ ଟେନସନ। କେମିତି ଜୀବଟା ପଳାନ୍ତା କି? ଟେନସନ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ଟେନସନ କାହିଁ ହବା? ନା ଯେହେତୁ ଆମ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଆମ ମନରେ ପରଶ୍ରୀକାତରତା ଇଏ ବସା ବାନ୍ଧିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ରୋଜଗାର କରୁ? ଆମ୍ପୁଡ଼ି ହେଉଛୁ କେମିତି? ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ କେମିତି ହେଇପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ଆମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲେ ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ କାହାରି ମନରେ ନାହିଁ। ଦୈବ ବଳା ନିତ୍ୟଂ ନାନ୍ୟ ବଳା। ଏଣୁ ଯୋଉମାନେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବେ, ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ଅରୁଆ ଖାଇଦେଇ ହରିଓମ୍ କହି ଦାଢ଼ି ରଖି, ସିଏ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ ନା ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତ ଯେ ସେ ଲୁଚିକିରି ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ପଦାକୁ ଆସିଲେ କିଛି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବାହାରିଲେଣି ଯେ ଆମେ ଭକ୍ତ ଖୋଜ, ଭକ୍ତ ଖୋଜୁଛୁ। ଯେ ତେମେ କିଏରେ ଭକ୍ତ ଖୋଜିବ? ଭକ୍ତ ତେମେ ପାଇବ କୋଉଠୁ? ଭକ୍ତ ତମ ପାଖରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଚାଲିଲେ ତମ ଚାଲିଲେ କତି। ଏହା ସବୁ ଏହା ଭଣ୍ଡାମି କଥା। ଏଣୁ ଅଧିକ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେବେ, ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହୁନି। ଏଣୁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦଉଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାବ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।